Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Tore pesemangat iki lagean Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tore baca doa areng-bareng iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana firah wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ufir lana dzunubana. Boleh Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ufir lana dzunubana. Allahumma wa ballighna ramadana wa ufir lana dzunubana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kurang kompak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tore baca bareng pakohoso pakompak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tikel jolok nolop. Oke. Bek panas. Tore baca bareng boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekali boleh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekali lagi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, setuju para ulama, para kiai, langkong-langkong simulje Kiai Haji Abdullah Mukhtar selaku pimpinan hall saya bebeden nang pujuk kondur kaya Kiai Ahmad Tauhid asmana pujuk kondur benike Kiai Ahmad Tauhid. Takok dengo dana tak ngerti iki nyamana Kiai Ahmad Tauhid. Selerana semulja Kiai Haji Khairul Anam. Terus saja para kiai sehadir melemakin, para sepuh, para tokoh kong langkong kelebun betangan sarang kelebun talam telempeh sarang setuju setap-setapipun. Setuju para hadirin kaum muslimin, para bapak, para ibu kaum muslimat,
sedaja kau lamul jaki toria syukur gelu ka Allah areng bareng maca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin toria bareng alhamdulillahi rabbil alamin boleh alhamdulillahi rabbil alamin sekali lagi alhamdulillahi rabbil alamin mungkin gula ben panjenengan tigel tay nyantai saos iki cek petegang kayak laken sampai kok rokokan tak apa saya kok rokokan kaula ben panjenengan malam mangken iparingin bisa rabu hadir kak kanjeh teka ala jenojen sek resek duk leduk jen lecen doma bi Allah ki paringin sempat hadir alhamdulillah menteren paringna banyak gencerna pekompak menteren banyak gencerna sapenika mak retuli mari orang ngalakon ibadah menika sejon berok lalakona gencerna sejon banyak amin boleh alakon ibadah menika sejon berok lalakona gencerna sejon banyak cek tahu cenah ria cek saking tahu jen gelek meren murib gula ben panjenengan neng manyaman tak cia tak jelep tinggi mangkat dicompok man aman tak leduk tak lecen cek saking tahu ujen keng karo gun polan ujen bejena mangkat di Roma depak 10 menit ruat dadi 15 menit bener tinggi mah le 15 menit tegenika bi Allah beri kenceran lain amin kok mak deureum makan lulu boleh mak le dadi perembegan menika terus iki le cek saking tak ujan bi Allah gula ben panjenengan mangkat di Roma 10 menit tinggi mak karena ujan sedepa sampai 15 menit 5 menit tak karo bi Allah beri kenceran lain amin ya rabbal beda dalil mak ke beda ibu kuwa marah bi ulama iku bela al ajru bi qadril musyaqqah tetene kenceran ria pencan saran sajon sara ibadana kencerna sajon ben panitia gila du kerja leng-lengan yang ki kapan ujan le geger tokang sarang kapi sik salah aki engki la bangki tokang sarang buru tak amit je la ujan tangki mah panitia leng-lengan rentek takok tade dateng takok tade hadir kan senikah bau lebih setan i coba mah ada kare belim ini dan setan tak kira beda datang kunceng aja deh gula terus terang ceritanya saya beda mulja si mangkat gula gelak setengah lemak dicompok gula mun koncengan ke berak sampang penikah mun uncengan meren murib lebih sampai malam gula beda neng rabesan parseh kalau embung mireng karo lebih gula mun berangkat mun ke daerah Bengkalan penikah mangkata gula isasat pe beto karo gelak sing mangkat kak kanji setengah lemak gula anapa tak kok jalan macet polan wampol lah beda insiden beda kecelakaan lah macet senikah gula berangkat setengah lemak maren murib gula penikah lah beda beli ke beni beren gula nang Masjid Asyadzili ada teh Isa kaisah polan tada nilpun sing ngonceng ben penitian gula pengarana beli duda emak asa jalan nenjan gula dumun tada nilpun teh temuaran abeli gula du mak bah enga ilau enna penikah ilau enna budan lau ninggi la ilau enna penikah gula beda kanca nyaman ke amin gula nilpun ke amin ima kak dim masih kocak di sabe tangan kain top kan lebih nisa karwa oh kado ji tompok gula ke makin beda pengajian ni dereka makin kiatanya alhamdulillah ke amin mariksan nih pasti pangki sing ngonceng pah ngebel ya kayak ngulen nyebel ke amin pani kerja non tolos tadi ngebel ngara Allahumma sholli ala Muhammad lek sabeni ke deretan
karena bi setan gula lengan amai pasang kampon duh lah anu bau rocon terus kaisa lah beli rakai ko cenut pancan setan gula pengaran lama cecing ada timur. Cuma alhamdulillah tak hajat ini paringin depa alhamdulillah contoh sama nikah teretan cek mun lalakon ibadah penikah nikah bu ibu cak bu debu tibi ingki bu punten maren debule debda ada aja bu cek mun lalakon ibadah penikah sajan berak lalakon sajan raja kencer nah pejang sobu kan 2 rakaat bener pejang sobu 2 rakaat tapi pejang sobu si 2 romak kencerna paling je rajaan kencerna pejang pardu pejang sobu rajaan ben kencerna pejang zuhur rajaan ben kencerna pejang isya rajaan ben kencerna pejang asar padahal ning 2 arapa polani waktu sobu ro orang perpan sengkah bener iki waktu na sobu orang perpan sejaga aja sengkah teretan kek lakein lejege tak kayak kesampir robu boleh bener tak bener nek biniin lejege tak kayak kesongut robu boleh ada bagian santri cek nurut agile tak tahu apa ini Allahumma sholli ala Muhammad jadi ganjaran manis menikah sajan raja ganjarna panapa lalakona sajan yang sarah lenikah sajan ganjarna sajan sampean pani mulen deki pani malarat karo kenceran lain ampun bila bisa cek rajan sampean mun pas sambil labu ro jalan hari beni karo kunule kenceran ule celot boleh pahami gimana kan mangkana tantretan tinggal mangke penapa mangke lelesoh tinggal mangke letak nyaman ju toju gula kan tak neng nyatas tretan takut keng ketima ci anon bi samtan gula mun muncang gula boleh tinggal jak kebayakin petas ongko gula lah sokan neng agak benikat teretan jok terlalu penapa karo sikit nyari kembang peniko opo gitu oke letaki gue kebayakin pentas penila beki boy saya penyewa pentas sangwaki boy lah sabe lesehan kelenon buniki gula bunten tak cek formal lah pada mun ngaji benila lah tak cek formal si penting sampean paham siap iki mah bon sepenikah bon penikah bede syuting gena benik gula terus terang mun syuting gula tak pokok keng cek batin deh coba apa sampean coba tanya alasan apa kenapa ke sampean mun syuting tak pokok alasannya gula setong ternyata nikah mun pah kadung iceta oleh nyuting panih ceretan ike bayi kaset ting bedereng kerong ke gula pah kerong kun itu umi kaset polpo si nyetel kaset kan ya pada dering muncang boleh rogi aku Allahumma sholli ala Muhammad enten kia kula lep sambil kia ganteng ki manteran barokah amin ya robbal bi lebih tete ni bi sampean bi lebih seikala ku gula ben sampean makin pani lalakon ibadah si paling raja kencerna ibeli na boleh seikala ku gula ben sampean sedaja penikah teretan malam makin pani kelakuan ibadah si kencerna paling raja amin ya robbal coba sampean tanya kenapa make kencerna si paling raja mun aca-aca kenceran makin mak mun aca-aca kenceran atunging kenceran sobung kencerna lalakon ibadah selain ibadah wajib selain ibadah fardu kencerna serajaan ben kencerna reng ngaji pani sobung atanya sampean kayak mak kae bede kelakuan ibadah si kencerna rajaan ben kencerna reng ngaji ni kesobung kan makanya je heran je kesambu mah reng ngaji ni sengkah utak reng kemulan lah kari tojo ni je non boleh sampean ke gila engki lah engki sengkah tak sengkah boleh caca reng sing ngaji reng si murok kama ring si murok sengkah ceretan je tak saking kari nyangkup ben tak saking leteti kewajiban ben tak saking lah kari yonjeng taintah
durin singka barara bubi lebih payah leso cak gula ke jompo malam debak setengah telok ke jompo leni ke barara bui terus lagi gimana terus lagi ya ring ngaji pun ini raja genjer nama bayangkan tore mak le sampean paham kemarin pah ngaji mak pani kecik beni pengajian pani dengan kun nggak bela terus singki bayangkan juk tojuk sampean sekece kaya tahu sana ku pulpen tahu sana ku buku leneng juk tojuk sampean soal paham bentak paham ngerti bentak ngerti mu temu deki ting lemule pen makilah tak ngerti sampean sepenting lah juk tojuk kaya pani kejebun kanjeng nabi kencer enah kira je en ben kencer na sedekah jeren sebu mak patut ke tepen amin gua deh boleh kencer nah kira je en ben kencer na sedekah jeren sebu amin ya robbal lu ring tangan pani bede mampu sedekah jeren sebu ingki beding ki mah sobung teh yudu mak jeren sebu je ring akeka nyerembi mengi samtia empon lah jak sedekah jeren sebu sampean lah juk toju kaya masalah ngerti tak ngerti paham tak paham deki mulai sampean pakun genjeran si sedek panapa genjerna sedekah jeren sebu pani pakuni pekol le amin amin ya robbal nika genjerna orang ngah kan man kena je heran coba je heran sampean mak mun potran sampean deng kadeng itragi ke pondok beda isabe ke pondok isabe ke telim Syekhuna Khalil isabe umpaman ke telim ke Zubair isabe ke telim ke Amin di panjenengan isabe ke Sidogiri tinggi mak beda ipa pondok ke Lirboyo beda deng kadeng sabe kata betah beda sabe ka kamah ipa pondok bi sampean karo kan ipangakan nah kakan ideur icoko benah pese ibri sarong imeliagi ya kalampi imeliagi ya sabun icoko benah jalako sepenting asakola ben ngaji leneng pese icoko benah tapi ki banyak dan kadang tak pernah banyak tak banyak pak kompak banyak tak banyak dan kadang sampean kita ada pak karo mana anak leno pang napangilang ger bener iki mak le sampean tanya mak bisa teh ya kita pernah pondok abah sampean mungkin nyatanya sampean terus iki mak setan panika si paling ikamu soben paling te kesuka ibi setan mak mun bedereng ngaji ya mun sampean karo kuni temu maca yasin maca Quran wiridan maca sholawat tekani masjid ilang gerai musala setan agele nyengir rote tak susah sakit sampai ani temu umpaman perapana bojong sunat bojong tahajud bojong tuha aduh setan ngelek ke budin mak tak cermet sekali tak pegil sekali setan keng muni kiding bertasamtan intara kapangajian mah setan bagi asar ro gila ake nyuca kaya teh kita asar ro setan lamangkat kakan je apa kengin terangampar lama benih kengin terang maju ke tero penja kengin terang rong nolongin punten terus lagi gimana apa saya kebutuh setan intarnya be bianya be sekam di masa ketujuh orang di masa ketujuh ini sabi biaya sabi sekam iting tujuh ketel lah kelia tujuh setengah jam lah ketel kapi engki na bangki capok sekam masih anapa setan kita setuju namun beda orang andi ilmu mun beda orang ngerti kan makanya putran samtian agak apa nih trisatre grup Al-Banjari apa nih terus ingki munanan samtian putran samtian ki pernah madrasah putran samtian ki pernah ilangker putran samtian ki pernah pondok gula ben panjenengan bunga tak bunga pakompak bunga tak bunga mun anak gula ban sampean ki lebur ka ngaji ki lebur ka langker lebur ka madrasah ki lebur ka pondok gula ban sampean bunga tak bunga mah anapa berarti anak gula ban panjenengan sedeja peniku laku sik kening arep bi gula ban sampean amin ya robbal
gula melolong cai di pengajian terus lagi yang itu saya kening rap Arab doa bi gula ban bi panjenengan nalai kena gula ban samtan sedaja pani kelemat teh gula ban samtan sedaja pani mati ya kapi mah bi lebih mun la sepo pani ke bae taat mun lebek ngeronyo ingki oban mun la jotombu kelenon mata langan rabeng kopeng langan tengel kiki la cotak kakapi beda abenta langan lo la arwah malaikat langu congo ane setiin sing unik benih keng kona kok kawatuan pani makin dengo dan mencoba penyakit pada keng tuli mate terus ingki terus mak coba ini ngeki bisa sampean kini kagulaban panjenengan lamati ya pon kullu nafsin dha'iqatul maut sabadana barang sianya beria kapi bekal mah pakompak bekal mah bumi ngolok saben are sapolo kale saare dumanusa pangestete tak kira lopot ben pate ngaremun para pani maca akidori agak keng weli keng ting maren lah keluar arasanan po terus ingki manusia benikila kedepa ka benika bon bila karogun bolante temu baktonna ingki na baneki kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Idi ngaki maknan kabala Muhammad orang sekok matakok kapat jadi pagal ketemun pakun mun ben patte ben karena benih gula ben samtian nyari patte nyari gula ben samtian ibeli na boleh malai ngerti samtian benih gula ben samtian nyari patte tapi patte nyari gula ben samtian cek balik benih gula ben samtian tero ketemu na ben patte punten tapi patte tero ketemu na ben gula ben samtian muncul saking gula ben samtian nyari patte mak ongang tak ketemu teh jaring patte bedi jebi gula ben samtian nilai bedi lao kan lata salib engki na bengki tapi jadi Quran aina ma takuno yudrikumul maut tuh yudrik ketemun kum de tibin al maut tu panapa patte patenna se nyare terus engki patte si nyari gula ben samtian mun gula nyari patte ongang tasale patte bede aja gula ban samtan lebet lao la tasale mun patte si nyari gula ban samtan lebet lao bi patte santer ke lao buru dem terus iki manteran barokah pakompak manter barokah amin ya robbal patte menika gula ban panjenengan sedaja wajib tade ring tamat tade Nabi Adam seto Nabi Muhammad makhluk si paling ikan ni serebi Allah ben makhluk si paling ingkai man bi Allah seto umur tak aja seponing sebitak telok tahun kan mangka Nabi kanjeng Nabi kebala tang umat ria umurah paling abid ben paling biasa umur tang umat di antara sebitak petong polo sebitak lejeriah mun bade seumur sebitak bade umur petong polo petok sampai petong polo lemak sampai ke belung polo aro bade bonus saking 5 tahun terus iki ialah tak jauh di jeriang ki na bangki lo umur gula ban panjenengan ki lagi penikah lepat te pani wajib ke gula ban panjenengan inalai kana abe mate terus iki coba ki dingaki inalai kana abe penikah mate sabede na manusia penikah teretan nyaben pani bi Allah cabut kebun embun na kapi tebu kebun embun na kapi jadi ring mate karo mak cabut kebun embun na kapi keng ting la nyaben de ba ka kan je pani keteretan patete ting nyaben de ba ka gerung na karo wah malaikat akalembe deretan bede malaikat datang kan mangkana gelenon arek ring kuburan dua bentaman tandai
thì na thu nging reng mat teh bae iki ta ingki mat aba jareng mun ngoncang gula pani nyaman teh apa saya yon saya kabele apa judulnya ya lagi benik ke saya kabele mantan ngabele mantan pelet kandung ngabele pelet kandung ya hol yang melereng mate urusan haji ya reng haji urusan umroh ya reng umroh lah tak tasalib di jeria lah jeria saya paham mun gula la rosoro mun karokun ke benik kor soro caca politik yang mun caca politik gula keng tak tahu sekali keng gula tening perintah mah terus saja iki mun pa bede panitia umpaman pa beri usulan beri buku umpaman ketok ke Abdullah paring buku ke gula nyaman pujuk si ka iya benih keng usulan benih ke Abdullah Muhtar paring buku catatan ke gula nyaman nah pujuk si ka iya benih kan nyaman nah Kiai Ahmad Tauhid nyaman ingki nyaman nah pa umpaman pa gula entar ke pengajian pa bede tuan rumah nah pa beri buku ke gula abri kertas tinggi congo umpaman nyon bahasakin mage orang kencengalan tanah gula tak paham pernah tak bahas tak kok keng tuan rumah na ikalak tanah nabi orang pangko si soro kikir tak butuh hari lebah kelakuan ya mangko penyerian di musoden engki na mengki na bakla ngonceng gula lah ja asul-usul terus engki manteran barokah amin ya robbal lah ini ngaki kan mangkana mun bedereng mati ya roma mun bedereng mati ya roma dalam roma mun la nyabel debak kegerungan la ke serkeun ka roh se pertama dalam roma ro baca surat yasin baca surat al-baqarah isetiin pas beri minyan para om makle malaikat rabu bagian bergemper saya tak berdiri tutup muntek petoron niki buat bila biar pak putun arti saking jerike terus aro tutup bi samtan takok malaikat rahmat tak toron tak deteng kering si mati ya karo ring si mati ya karo teritan mari beleun niki ring si mati ya karo ma arjeng dadi bi ulama isonat taki inum itu timul anazar beri aing kan sakoni yo keng jok pah ngalakin segula pa contangake krogun beri ke sendok seni terus singki karena karo arep jambi kencing nabi kebala je sakingnya idi ngaki je sakingnya orang semati yaria aing salam dunya iselen kegerungna orang semati ya sel anazar karma tak beres arjeng dari arjeng ini kebat gula ban sampean bekal ketemun ku laku teh gelem tak gelem endek tak endek gula ban sampean ku laku bekal ketemun kapeni manterni paringna salamet pakompak manteri paringna salamet manterni paringna salamet abe manteren paringna salamet amin ya rabbal alamin paham iki mah lereng mati ya karo teretan sebeda mulja tete nibi samtian orang mati ya karo teretan makle samtian ngegeli orang si mati ya karo mak secek penting abi samtian baca surat yasin baca surat ar-ra'd nikah jadi kan parlo andi anak tau ngaji ingki parlo andi anak tau ngaji jadi kita tisu gula terus ingki isetin semati ya roh bacain surat yasin bacain surat ar-ra'd mulanya beda pak akan jaga arwah mak ini ngeki mulanya beda pak kegerungan arwah ketuli ketok italkin enjan kitab italkin benapa kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah on laun nih cek dol sendol tahu sakot tok ki dengan tahu sa macam tahu sa aro reng gimeng arwah paham iki karo prapan gimeng la ilaha illallah mun la prapan mun la ngucak nuro agi karo mak la ilaha illallah umpaman mak kita jelas lok la umpaman cek ring mati apa nih lok la terutan
Cila karo gera. Mangkana mangke madu karo pae. Mun kereng mati ya susu tak kedelem, aing tak kedelem. Karena Robi Allah lengan nami cabut dampon. Matur mat selamat tagula ben sampeyan. Pakompak matur mat selamat tagula ben sampeyan. Manturan selamat kabeh. Amin ya rabbal alamin. Beliau mula noro aki karo ambu, cek ki bali pole. La ilaha illallah dan ambu. Mun abentah ketok boleh mak le nur aki boleh ni kedalil mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah tebun kanjeng nabi mun beda orang idingeki mun beda orang si masuk mati ya bentan nabi budin ngucap la ilaha illallah ijamin masuk pakompak masuk swarga ijamin masuk swarga beda sahabat mator idingeki di zamzam wa ingkana sarikon au asian ya Rasulullah mun semati apa nikah maca la ilaha illallah teteni mun semati apa nikah maca la ilaha illallah mangke maling ngicokan orang kenceng derekah kenceng bu mabueun panapa panika pakun masuk swarga kanjeng nabi bi sahabat bi kanjeng nabi jawab wa ingkana asian au sarikon mangke orang dia kenceng derekah mangke orang dia lebur maksiat mangke orang dia kenceng rok ngerok kedin tetangga kenceng rok ngerok kedin bela kampung mun sematiyah ngucap la ilaha illallah pakuni jamin masuk surga amin amin ya robbal sahabat matur boleh kakam matusan kanjeng nabi dujak kada kampingnya gedang terus deh kampingan apa kakam matusan Rasulullah bi kanjeng nabi jawab kalimat la ilaha illallah sisa kalimat roh benta la ilaha illallah sisa kalimat jere debun kanjeng nabi bisa nepus tu sana orang sanyak benyaan jere amin ya robbal ngocak dengo dan dia nyaman mau naga jere ndumak ke apa aja ngai tak usah jumaat mau naga jere ko tekapan mati aja ngocak la ilaha illallah abon ya ada teknik karena paham itu teknik karenai kan mangkan atori alako ben bagus ata tangke bagus ingki mah gula ben samdan bagus panapa saya kalakwah bagus arok torok perintahna al bektona abojeng bektona ajumaat kedin orang cek ku gengku malete selabi gula tetangke terus ingki abu mun gangguan kedin tetangkai keselama tinggal mater baik ketulat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa yang oning dak kabele kampung pusimin tinggal benih pusimin dina lah tak kok beda pusimin tinggal umur ngocak tetanggan alhamdulillah ada apa le ko sanyo mereka besetong ketulat bi tetanggan mun rok ngirokan kabele tetangga paham yang gimana kisah ni kederetan kabule kampung cek nging bengis kabule kampung cek rengkereng cek koangko mun beda papan apa abek rembek benipah popo benipah kotap benipah tapok benipah deui tinggal mari napok rumun seminggu tak mari urusan bener iki coba terus lagi ya iki coba ini ngeki bi samca bi kanjeng nabi ikabala laisa sadid bisur'ah seekota orang angkor beni kapan nemu apa tampeleng beni kapan nemu apa tokol beni kapan nemu apa tapok beni daya seekota orang angkor dibun kanjeng nabi innamas sadid mayyamliku nafsahu indal wadab seiko careng angkore mun bisa ngampet perasaan belis ben pegel pani inalekan abek perpan sedih coba dodong kadong kebinin natang tangan kentar kok tak tahu kaki jongkok ya ada terus mak manteran barokah pakompak manter barokah amin ya robbal alamin dadi reng tani pasae di lemper tani nah inggi mah sebanyak kan reng tani inggi dadi reng tani pasae ya daerah reng tani sih bagus ya gampang deh koro-korna bagus penijak masalah kok kabel tetangga kasih pada di tani ruah
mun beda tabun bek mireng lu cek pah peloro itu kadang king gel beda tade kapan nam bere icang ko nam bere boleh icang ko tinggi ipang lo malah icang ko cek king ngurpas rebe ko king tanan nanoro beda tade ya gelenon din sampian lebar sesetiin kari sakilan engki na bangki marah korjo sedih terus ke bala engki ya njak mun kiran sedih te ke bala punten jak sedih orang lak ngalan tanah re mah benih keng bede pesenan rin je keng lakari depa karya terus lagi engki orang lak ngalan tanah benih asal bengkete kayu umpaman bulau penih ay melir sedi pegedeje terus asal bek mireng ku tapai peloros terus saging ya jeling hari jeling ya jak make si kencengur pasan loro jeling mak lete temu terus saging gimana marah-marah di ngeki ku tak iyalle pegedejen sekala di samtian tak cukup cik temenengkan gedeng setong tak cukup lah baca sakelan karo sepenikahan sekala demun kanjeng Nabi pakwa coba di ngeki di samtian sapa-sapa orang jek aja ada pulan perempuan tak iki dingreng tetangga terus iki pakwa bi kanjeng Nabi sapa-sapa orang singala tanan natare tanah sakelan kodros ibdin ning sakelan kebun Gusti Kanjeng Nabi pagi bumi seekala si sakelan jere petong bumi kebebe ting tina kiamat cedhuk bi malaikat pai sandengaki kale era singala tetina pak lesa kalongan tanah lah jadi ya sida kamping tabun kula kini kepenting teh malih tak kerogun pengajian ke borok ke timur ke dojo ke lauk ke borok ke timur ke dojo ke lauk pun tahun penting gini membece apa ini penting tak penting parlo mah bi gula ban bi panjenengan cek ku ganggu mun ka diandin orang sete ridho i kadang entar ngare oleh gedeng anu din tetanggana mas saro bun tabun roe pelkot kabeh engki na bengki marah-marah terus aja engki gedang setong mah ida erbi samtian din tatanggani kalak bi samtan ida erbi samtan tatanggan tak ridho sampian tak amin sampian tak ngebele tak ridho tatanggan gedang setong ro taritan si Budu Mulya sampai bila sampai dina akhiratku laku sampai dina kiamatku laku pak kuntek keridhoin bi tetanggan gule ben panjenengan tak kira masuk swarga gara-gara gedeng setong kar ku tak iman sabejeng karo iman tak iman sia Jumat ada cing seleber sentar ke pengajian maca selawat maca istighfar maca Quran umrah haji iman teretan gara-gara gedeng setong pah teu tak dadi masuk swarga kan mangkana terus iki isoro pangastet teh polan abe bekal mah pakompak polan abe bekal mah tinggal mati karo taretan si Budu Mulya mulanya bede bak kegerungan panima bede malaikat akale berlepas di Allah pakon malaikat taretan iat sering si mati selana seroma mari dingeki bi malaikat ikeberi beng-bengah mun si mati ya karo mati bagus orang esai ahli ibadah selamat beng-beng si kangan bi malaikat ikeber swarga sepadang mak mentir tepak kagulaban samtian la yahrujuruhul mukmin hatta yara makanahu fil jannah debun Kanjeng Nabi tak kira keluarnya benereng mukmin re mun tak teu ngetawi swargana amin tapi mun si mati ya karo orang coba mak naudzubillah orang raja dosa teh sapa rabi Allah terus saking ki orang-orang kafir karo teretan ini ngaki bi samda
mun se mati ya karo orang-orang karo teretan bi malaikat beng-beng se kacir keber iba sebenarnya teretan isen apa-apa dalam neraka se padang atal-talan teretan kan mangkana bi gula meloloi kebala ci pengajian mun hol bi gula meloloi le kebala ring mati apa ni bederak torakna le bederak torakna orang mati bagus rak torakna telok ring mati coba rak torakna telok kebala iki ya bah mulai mare punten cering sekejap bae abo korban depan karo mangko ya mun yo kor kesamjan al-fatihah ko pah celek kerja roman ya itu jen engko sedek lau 5 kilo terus iki pon mantar barokah amin ya robbal ini ngaki rak torakna orang mati bagus penika telok mantar tepak ke gula ban sampean rak torak nering mati celaka penika telok mantar selamat gula ban sampean nah mari dingaki apa lagi ben bi sampean apalagi keingatin rak torak nering mati bagus situng debun Gusti Kanjeng Nabi idza dzarafat ainahu mun beda orang masuk mati ya akili aing mata agak ring nangis karo berarti mati na mati apa mak mati bagus jadi ngeki karo ngetawi swarga ngetawi nah keng mun candreng betangan mun ando karo pah ngocak nangis mati ya ke anak pulang tak dateng arah di Jakarta pasungku keng ngakanan niki mah tong 2 nomor situng mun si mati ya keluar aing mata si nomor 2 apa lagi ben si nomor 2 warassahu jabinuhu si masuk mati ya melo ngerai mah mun gula si melo bani keng mati ari keng ari panas ari ari panas ari mah mau jeng toba sampan tolo 5 menit pemuntah ngerai iki terus iki warassahu jabinuhu terus iki mak muannah otabena ka ijeuna melo kapi 2 si nomor 3 rak torak nering mati bagus wantasaro min harahu si masuk mati ya nyabeng si keluar dari ilong peniteretan cek gempang mah tertepak ke gula ban sampean pakompak mah tertepak ke gula ban sampean mun terwaga geni kesampean mari beuleun ning ki ieu nyaman pada ring resarian cering pada kita toman mate ari ya inja ta kok tele toman mate sampean ki mah kita kok iku terus lagi iki mun terwaga geni kesampean di ngaki mun setau maca Quran mun malam Jumat ro maca surat Kahfi gungguan maca surat pakompak surat mun lambok mak mun lem Jumaat teu margi ngakui lampu kita dumpi endro teretan kan lambok ring ngaci ngakui toman saga nike karo iki robok compok karo mun malam Jumaat surat Kahfi sebaca teretan setia tak ring pahamain TikTok thank you mah terberokah amin ya robbal pon oleh situ 2 rak torak nering mati celaka apa ni ketelok ika bala ini ngaki terselamat gula ban sampean menteran selamat tah ini ngaki rak torak nering mati celaka apa ni telok penapaan situng idza wattawati tol mahnuqih debun Kanjeng Nabi mun se masuk mati ya ngerok pada ban sampai beli terselamat dah pakompak menter selamat dah saya setung nih kah se masuk mati ya ngerok pada ban sampai beli menteran selamat dah 2 wa khamida launuhu se masuk mati ya ma'ar dulu bedeng telok ini ngaki wa asbadat satqahu si masuk mati ya dari colok keluar kapok muntak pocur terus sing kima
mun tak bocor cila pani cila ngunyul lamun bada orang mati agak kini debun Gusti Kanjeng Nabi fahuwa adzabun minallahi qad nazala alaih orang si mati agak jere mati prapancalaka aja terselamat kabeh pakompak manter selamat kabeh manteran berokan pengajian pani manteran selamat kabeh amin ya rabbal alamin ampun ngerti gimana lamun lamate karo teretan idinge kibi zamdan orang karo mun lamate karo teretan hubungan karo pege kabeh teretan sobung tada hubungna ben alam dunya pani sobung kan mangka Nabi Kanjeng Nabi mun badereng mate debun Rasulullah tuli bendem dadi pandiin bungkos bejengaki usahaki sing nyom bejengakin karo jak pekorang dari Pak Polo usahaki terus iki usahaaki sing nyom bejengaki ring mate karo jak pekorang dari Pak Polo mun ring katelo make pada keng usaha jak pekorang dari Pak Polo hasiat apa mun umpamana sa bejengakin karo sampai ring Pak Polo mak mun mayit karo dia raja dosah baro kana orang si Pak Polo karo siksan bi Allah pedemang amin kan mangkana kompoyo jaimu aposot panakanna taretanna anjaimu aposot ngalelencak jaimu aposot nyambeli sape sompo jangan nah engki na bengki tuli ke belepah ke kuburan tuli bendem mun umpaman sampean tanya coba sampean tanya umpaman mun anak ki beri sorba aja make mun anak ki beri Jakarta make tak sunat dente tak sunat enje mator kata ustad ben ke mak kai ben sunat iki dente keluarga sebude ke man enje tak sunat terus iki mak bila bisa mati panika keng lakar gering bang abid sara bang abid pahanan bedi sorba jeki soroden teh dumun mana ape lak taring nukui peberi baja pating lah mati soroden teh terus yang gimana manteran barokah amin ya robbal alamin pon nih tinggal ada baka kuburan mak patete bisa tinggal ada baka kuburan italkin lepah bima kai talkin sa menikah nikah makai sesemak apa nih kebagun sinalkin ni tak gereng Jakarta antar dena bener ini kan makanya bi gula meloloi pada pak ban bi gula meloloi le ke bala cek kalang ka karu guru si bede budin tabing cek kalang ka cek ngal bengal cek cangkolang katat ustad ban kai makai setin Roma wah patako ting mati jadi ya sinalkin aki bener ini mah reng sorba aja tak reng Jakarta si denanja sampah iya makai si beditin tabing roh engki na bangki mangke tengah malam sosol besamti anekoni besamtan sero macatalken mangke padam serese aga mangke nyintar besamtian makai ben ustad la kerenyan terkebu nyaing canak kala bekrembek dumah bedereng ngolok salam yang penting tanya hakim bun mistia lamate ko nyorot engki na bangki ikal bunya bun mistia mate bunya muki pangki laku malam kitar maca taleken kol dua malam engki na bangki kikaru si maca iba cen talkin ma talkin karuwa tore kebele sesonat iba ce talkin mun reng la seporeng la raja mun kina kana tak sonat apa mak tak sonat mun nak kana ruwate tamu yen bungkar benakir rencan reng betangan benakeron bener ini mun rencan santri bongkarna mungkarna kir mun nak kana ro te tamu iye mun watuan panika mak mun teh belein benteleken isale sai kuburan teh kan mangka nabi makai pasti belei mayit di dalam ro kan debdek bere ingki makai se maca teleken debdek bere debdek teh murun kaya lu pakompak mayit se dalam kubur ro debdek bere makai se maca teleken debdek de mak de iya teleken ro malei mak rek cau candring malei kan nabi depan
pada ben samtian samangken pani samtian debda bare gula debda temur mun pas samtan dorok debda temur nang kok pas suraben taben munteng ya yen je mak lengar te paham iki mah Allahumma sholli ala Muhammad la arwah ngidingake arabi mak kae pas ninggalagin teleken baca sepenikah bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Can makai mun si mati Munir rumpaman ya Munir bede Munir kayeng kieu benih Munir sedina terus ya Munir bin Abdurrahman idza ja'akal malakanil muwakkalani bika huma munkarun wa nakirun fala yubsi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillah wa idza sa'alaka mar rabbuk tinggal cek sosa samtan benih sampan keng mari teleken benih keng nganu makna nabi gula keng makle arasa samtian terus iki bi makae kuah Munir maren beda malaikat datang kedua kaki ya kuah nyaman jadi mungkar nakir tina aja kok takok kakek torot cek tekerjet jadi pada makhluk Allah iku bersabar ya ya kan biasa ring male iri bekecat mun sebab aku mikir dari takok dan makai torot cek tekerjet torot cek kok takok jadi pada makhluk Allah wa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ihwanuka faqul biqaulin fasihin wa tiqadin sahihin Allahu rabbi wa Muhammadun nabi iku makai mun kakake kemarin malaikat si kedua jadi atanya Munir siapa pangeran kakek siapa nabina apa agamana siapa taretana apa kiblatna apa imam ben siapa taretana jawab ya pakai aja Munir kok pakai aja jawab na Allahu rabbi ngucap Allah kakek ngucap Allah lo mun tanya ki siapa nabi ngucap Muhammad kakek ibeuleuy bi makai itu ya cer beut jabung kita mati terus iki lha beli pak budi malaikat ongku dateng mak terus lagi ya budi malaikat ongku dateng pahatan ongku mak karena lamar ibeleuy mak jawaban lancar siapa pangerana Allah siapa nabina Nabi Muhammad apa agamana Islam apa imamah Quran apa kiblatah Baitullah siapa taretana Islam laki Islam bini kapi taretan kula malaikat encan malaikat pahanya debu malaikat 6 naumatal ars tedung kaki pada ben tedung aman tanahnya amin abu nyaman teh make dia jaran atok tok tak ngiding kabar alhamdulillah mun salamet mun tepak kasih celaka ya mak siapa pengirana Allah siapa nabina Nabi Muhammad apa agamana Islam siapa taretana kudu apa taretan saya tangan ro saya cacam durasid malaikat iku mesti ya mukminah iku pecentar bi malaikat ngilem ke bumi terus iki lagi ni kasih berda iki ka iya kuburan panima si berda kuburan panite faman naja minhu fama ba'dahu aisar mun salamat kuburan insyaallah gulaban sampean bekal selamat amin faman lam yanju minhu fama ba'dahu asad mun calaka kuburan gulaban sampean bekal calaka naudzu kan mangkana kuburan secek beraan teh mati ya kapi gulaban samtian kan mangkana Nabi tolongin bi imak kae penikah engki na bengki bacai talkin bi makai saya belain kelar mun syarok terot cama mun si bek cengkal ro liar telekin ini baca nyongsang ada bu makai penikah malaikat sedek kamping ajeng lepan korsep mari ngucap saya setin amin setuju kan mangkana bi gula terus aging kan mangkana malolo bi gula ila kabala terus bi gula malolo ila kabala makai setiin rukuru setiin kerlangker setiin madrasah setiin pani mulja akilatin ni bi gula ban bi panjenengan karena apa nih kesalahan gulaban samtan ditunya sampai kajunna Allah subhanahu
wa ta'ala. Paham iki mah? Jaring orang ini pulang kadang pampuh rob taporop. Iterosaki ya. Mula bodot makai di diman si alon ca salaman nama ke makai ni lingkai. Gula rang terangan iterosaki iki. Terus mah. Gula malolo lah ngabala bararabu sebedemul. Jamun nyari barokah samcan nyari barokah ring kedua. Dia nyabanya. Lah sare ring kedua ben. Saataan setong guru dua ring sepo. Lah kebenika sare. Jogi calon caman kakaman sampean. Mun ring sepo kebenika duaan amri sampean. Pentabi kok minta doa ki Bu kok mangkada ke Jakarta ya. Mun paringin sukses met selamat kaki biko miliki samper. Mangkacong selamat cek li tolian sampean. Guru intar rebi sampean abdi namake mangkada ke Jakarta intar usaha. Muni paringin selamat abdi ku laku aring paringa kaajunan. Iya nak makat selamat. Lah minta kering si kedua ben. Jogi aku ruman deman. Terus yang kima. Paham kan. Engki lebih guru tolang apa? Mun kanteng kaya guru tolang itu. Engki guru langker, guru madrasah, aro guru tolang nyaman. Guru tolang karo dari tanah apa mai kocai guru tolang tak teman belu daging ngasangan. Jarang murid dari Pak Polo tak teman bedi sineraki teh. Lu melo daging di dimah. Tengki mah. Tamun mundu ke pesantren karo bisa sampean mundu ke jetong sineraki kan du pikap. Taretan nama jadiin sapopo norok kat pialereler. Coba mun sing ngaji ke madrasah. Sing ngaji ke gerlager bedereng nyongo. Oh ada. Oh lebele taretan. Tabi ngelangger telo bulong kapi. Bener iki. Ada rengok nyongo ki na bangki. Pai ko jain guru to langarwah. Du jaring nak gage kok ondo sik sabek. Tak to najis, tak to soce, tak to najis, tak to maca, tak to nulis, tak to abojeng, tak to serempetan, tak to songkoan, tak to kalampian, tak to bersih, tak to nje. Lagun bararabu sebedemul cirong ke bi makai sehedet, cirong ke bacaan Quran. La ilaha illallah, ibelin maca, ibelin nulis, ibelin abojeng, ibelin soce, ibelin najis. Ting latot patot serempet na, latang genteng angkuya, patot patot kalampin lah saya bersih, yalle kepon duk dari tan saya dinaik gente saya tak tahu apa boleh. Ila popok cara beti jadi. Kan mangkan sampai. Yenja terus iki kan mangkana sampeyan mungkin aca-aca belet sobung belet nerajeun ben guru tolang pani sobung mungkin aca-aca belet keng karo kumpulan tek meketek ro kan mangkana melolo wi gula dari santri karo terus saking iki tak penapa red murid ka ieu pani jebolan langker jebolan madrasah si bedeneng batangan pani ngalle kasaleber. Mun bisa montuk ke Sidogiri, montuk ke Lirboyo, montuk ke Yaman, montuk ke Mesir, montuk ke Mekah, montuk ke Madinah, tarapa. Keng karo kun mangke ale bade rem amun apolong ben mak kain si mali sedet ka ieu karo je maraja le. Bu mak jon kereng jon malem mari kan. Bener iki mak. Je maraja kina bangki. Bener terus lagi ya. Polan lalem untuk ke Yaman, polan lalem untuk ke Mesir, polan lalem untuk ke Mekah. Pah makain Sayyidina Roeleng kana. Bener makai ustad si bedeka ieu karo tauning maca bulughul maram, tauning maca imriti, tauning maca alfiyah. Apa tul muin tak to maca. King si medebak sampean debak ke Yaman ros apa? Mago pah cengeng kapi dek reman. Manteran barokah. Amin ya robbal alamin. Manteran barokah. Amin ya robbal. Kan mangkana mau nyari barokah, nyari guru, nyari ring sepo. Cak lon cak mandeman gula ben sampean. Ngarteng ki mak. Doa ki puteran sampean bi watawan pani tarakat teh sambi. Tarakat teh. Topoton sayhona kholil pani manterole barokah. Pakompak manterole barokah. Topoton sayhona kholil pani apa-apa mak tetiring mulja kiai lamba tarakat teh. Atarakat lamba kiai mah. Ki gula ban panjenengan cek tak atarakat sakan. Sari mi tompangi telur. Pak anak soro-soro ocak di mah. Korta ilalola sampean becer.
Engki napa engki manteran barokah amin ya robbal alamin pon abali gila ka motor sampungan nah nika mula asampung karo keng lambu ampun abeng ki laule sero lampun terus engki sampungna ka benta gila karo teretan ring mate panika sobung si bisa cageraki panapa si bisa cageraki situng mun andi amal jariya beda masjid e becek nyompeng sampeyan andi kaju sompeng aki ke masjid ke langker ke bontu ijo pas beki kapi keng abri teka dua mun nyompeng kaju ke masjid sampeyan mangke tak tuwa kor loros tarapah nja bulan toman kok nyari kajun masjid jirbi orang pas aleng-leng tetisaan las punten keng nyaraki setua ibri setua keng beni paratu belu 12 paratu bilu 12 ruja tokang so mela lagi mengdibudin paratu kesengkal Allahumma sholli ala Muhammad wong kadang bodo saja ceren kajun salas dan kadang mun bedereng minta teh ibri keng gelenon Pak pengapora ke itu saking ki bode rampenang mak mun jere mak kae kecah ternyata tak ring aja yo masjid ingki parlo anon penapa kusen tarung seni karo sik ketero kan joteh si genteng bede tetanggena andi ternyata kajun salas wat king cereken kelengan bentagel betolekor tanane beri mun bedereng minta mak lu apa-apa tepak ka makai bekecap hitamu yemerin sobu teh rame timur assalamualaikum waalaikumsalam sampean ra kok iya temu ngarajak minta kaju cerita itu batu temunin tu batu murda jelang kor mongkor tingambit apa-apa mak ru keburu makrun burun ngocah makai kok udah nak rimah lemak amimpe dong amimpe napra amimpe mana beri kaju dua jurasan ke masjid jadi perpana ke bayi masjid teh mungkin iman sih mati oleh 3 tahun ampe mana beri kaju dua jurah aja kok cengeng terus tak cak ngocak si cerek beni mah ngarai pikir beri man tak beri oleh namimpe dari duting labik tila tak nemu tila narik tak nemu jawaban makai kuper tetan ini kok mau lihat cok lagi pikir kira lemu temu tak kudu malam tinggal oleh seminggu rumah apa berdering ngosong kaju dua jurah aja tetan si cerek beni norok ngosong isabe ya dan masjid panikara kaju niku keng deki cak mimpi pole lah iku ki pesen ngarak mun pahami peben malam gemetang kaju dari are tek ning tendel lebih makai din Allahumma sholli ala Muhammad menteran barokah nomor situ mun andi amal jari dua idi ngeki mun andi ilmu sing manfaat tekan apa malai kau reng dong apa jeung nak pong ki odi ki res-beres ki sehat mun pah orang karo abojeng gara-gara bentan samtian mak bener orang karo abojeng samtian maki mate karo pakun oleh genjeret amin ya robbal nomor 3 nikah wa waladin soleh yad'ulah mun andi anak di samtian ibadet direng soleh isabe kalangker kebon ke madrasah pas anak tahu maca yasin anak tahu maca Quran anak tahu atahlil anak bisa ngirimin Fatihah ben solawat karo sampean mangke mati atusan tahun karo salama anak pakun ngirimin doa agak gini sampean pakun melu ganjaran di dalam kubur amin ya robbal kan mangkana anak pani keja bebutuh mun tuan binin saya tas tabun do dan tearo na ba la bede ketulan ya tade keng lamar lagi boleh ongko teh keng mun anak mak sampean make mati Jakarta ibun demi Jakarta anak tahlil di tangan tiga ya depa sampean mati Malaysia sampean mati Samarinda anak tahlil di kaya depa oh tak bener sampean kuburna bede kaya anak bedi Samarinda anak bedi Jakarta anak bedi Surabaya maca yasin di kaisa depa bakun mah mundi anak mangke tek khusus saki apa kunde pak tapi mundi orang mun tek khusus saki tak milo sampean cek enggak
Nari perempuan serius terberokah amin ya robbal alamin. Ampun lah setengah 12 lebat 10 menit abu kol 10 kayak ngejam mati jadi kok dumai lalo lah ampun semenik kesau sing kima bapak napa saya berdepak titik ilmu manfaat gula langsung ngapeleman seporan laku gula kol beluan di acara du apa sih istirahat tadi okay. Seporan gula mun koncengan ke pengajian mak sekun situ tak bentung mangke pasera ngonceng tak gelem gun lah bodo ngonceng boleh semak make punten semak penikah bedeneng petemun pani semak cengki lha pengajian sesamangken pani mak bedeneng ngonceng persis semangken pani bedeneng ngonceng penikah di gai je pani petemun karo kalau belambi gula bentung bani tangan jengki punten make anu semak paling perjalanan seperempat jam jengking gula tak jadian mak ting leru keburu kan mangkana tak nyantai kadang le temu malam lah yang mana di manjare letek keren yo bagi bisa mak sapa sabati kuning bisa sampean gini abu ungguan terberokah amin ya rabbal alamin. Ampun saking matur hadanallahu wa iyyakum ajma'in siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa'a wa likulli illatin shifa'a wa likulli hajatin qada'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tawfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ab ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-ahlak wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wal asqam wal amrad wal fitan wal musibah wal ma'siyah wal baliyat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal maman. Ilahi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad wa bi syafaati sayyidina Muhammad iqdi hawaijana wa hawaijal muslimin min hawaijid dunya wal akhirah waqdi anna duyunana yassir lana umurana wassi arzaqana tawil umurana sahih jasadana nawwir qulubana sabbit imanana rattib lisanana warfa darajatina hasil maqasidana balligh maradana warham abana waghfir li ummahatina wa tajawazan sayyiatina wa aslih walana wanzur auladana barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan barik lana fi hayatina wa mamatina barik lana fi ilmina barik lana fi umrina barik lana fi rizqina barik lana fi ahlina wa auladina wa jami'i dzurriyyatina wa talamidina wa talamidatina barik lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah wa yassir lana ziyaratal makkah wal madinatil munawwarah li ada'il haji wal umrah wa li ziyarati qabri nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisalama wa suhula warzuqna lauda karratin ba'da marratin fi kulli sana wa sahil subulana lidzalika kama sahilta ibadakas sholihin wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.